बहनों, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम और सलाम। अभी हम लोग जब आ रहे थे तो अवसर मिला मोदी जी की भाषण सुनने के लिए। अब आप समझ लीजिए, चुनाव के 4 दिन बचे हैं। 4 दिन, कितने दिन बचे हैं? 4 दिन। और 4 दिन में जो हवा हम लोगों ने देखा पिछले 1 महीने से, आज वो हवा तूफान के रूप में पूरे त्रिपुरा में बन गया है। और वो हवा उस दिशा में चल रही है, वो तूफान उस दिशा में चल रही है कि यहाँ जो मोदी की डबल इंजन सरकार है, ये तूफान उसको उड़ा कर रहेगा 16 तारीख को। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ जोश में मैं कोई बात नहीं बोल रही, हकीकत है कि पिछले 5 साल का बोझ, झूठ का, दमन का और विशेषकर ट्राइबल्स के साथ धोखे का, अब लोग ये समझ गए कि 16 तारीख को भैया मौका मिला, जाओ मशीन का बटन दबाओ, बीजेपी को हटाओ, त्रिपुरा को बचाओ, वामपंथ को लाओ। ये हवा, ये तूफान त्रिपुरा में चल रहा है। उसको रोकने के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी कई चीज लेकर आए। एक तो पैसा का बोरी, वहां से हेलीकॉप्टर आ रहा है, नेता के साथ साथ बोरी भरकर पैसा आ रहा है। अब पहले पूछो, ये पैसा कहां से आ रहा है? अभी सभी जानते हैं, कल अगरतला में हमारे कुछ साथी जो बाहर से आए, कुछ मीडिया के रिपोर्टर जो सत्य बोलना चाहते हैं, मोदी जी की गोदी में नहीं बैठते हैं, सत्य बोलने वाले रिपोर्टर, वो आके बोले कि दीदी आपको मालूम है घर घर में जाके पैसा बांटने का है, लेकिन पैसा बटेगा क्या? पैसे के बारे में जनता ने स्पष्ट समझ लिया और कह भी दिया, पैसा जितना भी लाओ, हमारे वोट हमारा है, हमारा वोट पैसे से बिकने वाला नहीं है, ये त्रिपुरा की जनता ने कहा। तो पैसा काम नहीं कर रहा है। तब इन्होंने सोचा पैसा काम नहीं कर रहा है तो शायद डंडा काम करे। तो सब जगह उनका जो बाइक वाहिनी है, उसमें मुफ्त में पेट्रोल डीजल भर के बोल दिया है कि जाओ, जो 5 साल तुमने उद्यम मचाया, जो 5 साल तुमने आतंक फैलाया, ये लोग फ्री में पेट्रोल डीजल दे रहे, वो भी जाके आतंक और भी फैलाओ ताकि लोग वोट न दे। वो भी काम किया। लेकिन जितने भी जलसे हो रहे हैं, जितने भी आम सभा हो रहे हैं, चाहे नुक्कड़ सभा हो, चाहे सब डिविजनल सभा हो, चाहे कंस्टिट्यूएंसी भर का सभा हो, वो सभी सभा में जितने बीजेपी और आरएसएस की बाइक वाहिनी मुफ्त में पेट्रोल डीजल लेकर घूमने का डंडा लेकर प्रयास कर रहे हैं,
कोई भी लाल झंडा रुका नहीं है, सभी आ रहे हैं ये शपथ लेकर। तो न पैसा काम किया, न डंडा काम किया। अभी ये लोग लेकर आए हैं उनका ब्रह्मास्त्र मोदी जी। वो बोले मोदी जी आ जाए, मोदी जी का अगर यहां चल जाए तो भैया हम बच जाएंगे। मोदी जी आए, मोदी जी खड़े हो गए भैया मंच पर। मोदी जी बोलने लगे, लेकिन मोदी जी की पहले लफ्ज से लोग समझ गए कि यहां कुछ होने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। डबल इंजन का मतलब डबल झूठा सरकार, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये डबल झूठा सरकार। हम तो हैरान हुए। अरे हम समझते हैं पार्लियामेंट में घायल होकर मोदी जी त्रिपुरा में आए। पूछो कैसे घायल हुए? मोदी जी तो पूरी दुनिया के बारे में बोलते हैं ना, कोई रोक नहीं सकता है मोदी जी को। चाहे दुनिया में कोई भी घटना घटे, मोदी जी की टिप्पणी अनिवार्य है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जब उनकी दोस्त अडानी के बारे में बोले कि ये बताओ 2014 से लेकर 2022 तक ये कौन सी बात थी कि अडानी की धन संपत्ति ऐसे बन गया और बढ़ गया, दुनिया की दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी बना, जब हिंदुस्तान की गरीब तरस रहे थे। कोविड की महामारी, उसके बाद बेरोजगारी की महामारी, उसके बाद भूख की महामारी। उस समय अडानी जी एक दिन में 1216,000 करोड़ की आमदनी एक आदमी का, और एक गांव की गरीब औरत की 250 रुपया। मोदी जी बताइए ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ कि आपके जितने भी ईडी, सीडी, सीबीआई, सीबीआई क्या क्या है इनका, एक बार भी जांच नहीं की? कैसे हो रहा है? कहां से स्टॉक मार्केट का मैनिपुलेशन हो रहा है? ये सब सवाल पार्लियामेंट में पूछे गए, लेकिन मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। जो दुनिया को सबक सिखाने वाली गुरुजी हैं, जो विश्व गुरु है, जो पूरी विश्व में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है दुर्नीति के कारण, कॉर्पोरेट दुर्नीति के कारण, उसमें प्रधानमंत्री चुप है। और इसीलिए ये जब त्रिपुरा में आए और त्रिपुरा की भाषण में बोले पहला लफ्ज कि हम कितने दूध के धुले हैं कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को बंद कर लिया। अरे मोदी जी, जब गंगा की स्रोत ही प्रदूषित है तो यहाँ आपके जो लोग हैं वो आपकी मिसाल लेकर यहाँ त्रिपुरा का लूट किया है। ये डबल इंजन सरकार, जहां हर स्कीम पे, हर प्रोजेक्ट में ये बीजेपी के लोग कमीशन लेते हैं कि नहीं लेते? ये कौन सी बात थी? जितने हमारे सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स थे वामफ्रंट की,
वो तमाम स्कीम्स विधवा के लिए, विकलांग के लिए, वृद्ध के लिए, जो हमारे एकल महिला परिवार चलाते हैं उनके लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारे SC ST स्कॉलरशिप्स के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, ये हर जो सोशल सेक्टर के जो पेंशन और सोशल सिक्योरिटी का अधिकार था, ये बीजेपी की सरकार ने उस सूची का 1,35,000 लोगों की कटौती कर दी। ये है डबल इंजन सरकार, ये है डबल इंजन सरकार। कि शर्म नहीं आती इस बजट के अंदर वो मनरेगा जो गरीबों की, ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं के लिए वो लाइफलाइन है, वो जिंदगी और मौत के बीच एक रेखा है कि कम से कम हम जिंदा रह सकते हैं। और इस बजट में ये मोदी सरकार ने 31% कटौती की। और यहां कर क्या मुंह दिखा रहे हैं? इन्होंने ये वायदा किया हम 200 दिन का काम देंगे। अरे भाई, ये लेफ्टिनेंट का रिकॉर्ड था कि इस त्रिपुरा के अंदर, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये CPIM के आंकड़े नहीं है, ये उनकी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। ये त्रिपुरा में 88 दिन से 92 दिन तक औसतन जब से मनरेगा का गठन हुआ तब से यहां त्रिपुरा का पहला नंबर था पूरे देश भर में। और आज क्या है? बजट में कटौती कर दी, और बजट में कटौती के साथ साथ यहां त्रिपुरा के अंदर उन्हीं के आंकड़े के मुताबिक 42 दिन से ज्यादा काम नहीं है। और जो काम किए भी हैं उनका पैसा बकाया है। ये मोदी जी जो टैक्स की छूट देते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों को, इस बार भी छूट दिया है। इस बार भी लगभग 35,000 करोड़ रुपया का एक ही बजट में, एक ही साल में ये बोलते टैक्स छूट दिया मध्यम वर्ग के लिए। अरे मोदी जी, किसके आंखों में धूल फेंक रहे हो? सभी जानते हैं कि मध्यम वर्ग का टैक्स का आपने जो छूट दिया, उसी जेब से आप महंगाई के आधार पर उसको सब निकाल दोगे, सभी जानते हैं। लेकिन बड़ी पूंजीपतियों की टैक्स की छूट, टैक्स नहीं बढ़ाया लेकिन मनरेगा के लिए पैसे काट दिए। टैक्स नहीं बढ़ाया अमीरों पर, लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस महंगाई के जमाने में जहां हमें कम से कम 10 किलो राशन मिलता था, ये मोदी सरकार ने इस बजट में 10 किलो से लेकर 5 किलो की कटौती कर दी। खाद्य बजट में 90,000 करोड़ की कटौती कर दी। अंबानी अडानी की मुनाफा को एक हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारी मनरेगा, हमारा खाद्य सुरक्षा, उसमें कटौती की। ये है डबल इंजन सरकार। और इस सरकार की ड्राइवर आज त्रिपुरा में आकर ये बात बोल रहे हैं। 5 साल की उन्होंने क्या किया? क्या हुआ तेरा वायदा, वो कसम वो इरादा, वो गीत तो वो नहीं गाने के लिए तैयार है, इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। भैया पूछो, बोला कि नहीं? मिस्ड कॉल करो भैया, सबके परिवार में एक या एक नौकरी देंगे। बोले छे कि ना बोलो? अरे आ तो लोग प्रत्येक मिस्ड कॉल करे छे, फोन किनेছে कि भाई मिस्ड कॉल करे, আমি মোদিজির অফিসে আমার মিস কলের নাম্বার এসে যাবে, আর তারপর আমার বাড়ি চাকরি হয়ে যাবে। লজ্জা করে না এদের? আজকে আবার এসে
শপথপত্র নিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু ওরা এক কথা বলতে পারছে না কে 5 বছরে মিস কলে কত চাকরি দিয়েছে, একটা চাকরি দেয়নি, উল্টো করেছে। কি যারা সরকারি চাকরি আছে, সেই সরকারি চাকরিতে এসসির জন্য রিজার্ভেশন আছে, এসটির জন্য রিজার্ভেশন আছে, কিন্তু চাকরি দিচ্ছে না। আমাদের ট্রাইবালের রিজার্ভেশন পাচ্ছে না, আমাদের দলিতরা রিজার্ভেশন পাচ্ছে না কেন? সব কিছু প্রাইভেটাইজ হচ্ছে, সেই জন্য আমাদের রিজার্ভেশনও প্রাইভেটাইজ হয়ে গেছে। এই সরকার আমাদের রিজার্ভেশনের উপর অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের হামলা করছে। চাকরি নেই, দাম বাড়ছে। মেয়েদের বলছে, ও ভাই মহিলারা তোমাদের জন্য আমি কত করেছি, তোমাকে গ্যাসের চুলা দিয়েছি, গ্যাসের সিলিন্ডার দিয়েছি। এখন মেয়েরা আমাকে বলেছে, কালকে আমি গিয়েছিলাম একটা র্যালিতে, সেখানে মেয়েরা বলেছে আমাদের বাড়িতে বেশি জায়গা তো নেই, সেই জন্য সেই চুলার উপর আমরা আমাদের মাটির চুলো করে লাকড়ি নিয়ে এসে, কাঠ নিয়ে এসে আমরা চুলা জ্বালাচ্ছি। কেন? কেন একটা গ্যাসের সিলিন্ডার যা 450 টাকা ছিল এখন 1100 টাকা হয়েছে। মোদিজি, তোমার গ্যাসে আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। এটা হচ্ছে, দাম বাড়ছে, চাকরি নেই। অথচ এখন মোদি সরকার বলছে আমাকে আরো 5 বছরে গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দাও। মানুষ কি বোকা? মানুষ কি ফুটবল হতে চায়? 5 বছর ওদেরকে পাওয়া নিয়ে আসে, মানুষের অধিকারকে এক লাথ মেরে অন্য লাথ মারছে। এটা ডাবল ইঞ্জিন। দিল্লি থেকে লাথ মারছে, ত্রিপুরা থেকে লাথ মারছে, ডাবল লাথ হচ্ছে। আর আমাদের বলছে আরো 5 বছর আমাকে লাইসেন্স দিয়ে যাও। না মোদিজি, এটা হবে না। আমরা ফুটবল তোমাদের খেলার জন্য নয়, আমরা মানুষ, আমাদের ইজ্জত আছে। বলেছিল ট্রাইবালদের কি আমরা ট্রাইবালের জন্য অনেক কিছু করব। আইপিএফটি-কে নিয়ে সরকারে নিয়ে গেল। আজকে মোদিজি এনসি দেববর্মার নামে অনেক কিছু বললেন, কিন্তু উনি যা ওয়াদা করলেন ট্রাইবালদের জন্য, ওটা কি হলো? কোথায় গেল বিজেপি? আমি আপনাদের বলছি, আমি তো আদিবাসী অধিকার রাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কাজ করি। এখন বিজেপি চাইছে কি খ্রিস্টান ট্রাইবেলের উপর আলাদাভাবে করে, খ্রিস্টান আর অন্য ট্রাইবেলের মধ্যে বিভাজিত করে ওরা হামলা করেছে। আমি গিয়ে দেখেছি ছত্তিশগড়ের মধ্যে একটা নতুন সংগঠন তৈরি করে, আরএসএস নতুন সংগঠন তৈরি করে, আজকে আমার প্রিয় বন্ধুরা 2000 খ্রিস্টান পরিবার এর লোক আজকে ওরা হামলার মুখে দাঁড়িয়ে আছে, হামলার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক জায়গা আদিবাসীদের মধ্যে বিভাজিত করার ওদের চক্রান্ত। ঝাড়খণ্ডে পাহাড়ি ভার্সেস সান্থালি, অন্য জায়গায় একটা গ্রুপ আলাদা একটা গ্রুপের, ছত্তিশগড়ে ধর্মের নামে খ্রিস্টান ভার্সেস নন খ্রিস্টান। কি এদের রাজ? ব্রিটিশ সময়ে বিভাজন করো আর রাজ করো। আজকে ট্রাইবালদের মধ্যে শুধু নয়, আমাদের পুরো দেশের সংবিধানের উপর হামলা করে আজকে বিজেপি ট্রাইবালের বিভাজিত করা, যেরকম হিন্দু মুসলিম বাইরে করছে, সেরকম ট্রাইবাল এলাকায় ট্রাইবাল নন ট্রাইবাল, ট্রাইবাল খ্রিস্টান ভার্সেস অন্য ট্রাইবাল, এইভাবে ওরা করছে। তার মোকাবিলা কে করছে আমাদের দেখতে হবে। ত্রিপুরার মধ্যে, এই পুরো এলাকার মধ্যে ট্রাইবাল অধিকারের রক্ষার জন্য আমরা শপথ নিয়েছি। লাল ঝান্ডা আছে, এই লাল ঝান্ডার তলায়
বিজেপি যা ষড়যন্ত্র আছে, চক্রান্ত আছে ট্রাইবেলের বিরুদ্ধে, আমার প্রিয় বন্ধুগণ, আমরা একসাথে মিলে তার মোকাবিলা করব। আমরা বলেছি আমাদের ম্যানিফেস্টোতে, ট্রাইবেলের জন্য 6 শিডিউল যথেষ্ট মোটেই নয়, তার বেশি অধিকার নিয়ে, ম্যাক্সিমাম অটোনমি নিয়ে আমরা আমাদের ম্যানিফেস্টোতে দিয়েছি যে আমরা বলি তাই আমরা করি। আমরা বলেছি এই 10,323 যা টিচার্সের বার করে দিয়েছে, আমরা বলেছি যদি জনগণ আমাদের সরকার করার মত দেয়, আমরা 10,323 টিচারের রাস্তার জন্য আমরা বলেছি যদি জনগণ আমাদের মত দেয়, তখন আজকে যা 100 দিন কাজ পাচ্ছে না, কিন্তু যা নিয়ম আছে আমরা 100 দিনের জায়গা 200 দিনের কাজ দেব, আমরা গ্যারান্টি। আর সেটা শুধু বলার কথা নয়, যেখানে আমাদের সরকার আছে কেরালার মধ্যে প্রত্যেক ট্রাইবাল এলাকায় 200 দিনের কাজ আমরা মনরেগার নিজে স্টেটের নিজে টাকায় আমরা দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমরা বলেছি যত লোকে চাকরি গেল বা যত সরকারি জায়গায় আজকে খালি আছে, আমরা গ্যারান্টি দিয়েছি মিস কলের দরকার নেই। এটা সিপিএম বামফ্রন্টের ম্যানিফেস্টোর গ্যারান্টি। যেখানে পদ খালি আছে সেখানে আমরা সে পদকে ভরবো, রিজার্ভেশন নিয়ে আমরা ভর্তি করব, এটা আমরা গ্যারান্টি করছি। আজকে আমাদের ত্রিপুরার মেয়েদের যে অবস্থা আছে, প্রত্যেক মাসে 18 মতন মেয়েদের সাথে রেপ হচ্ছে। আর যখন কোনো মেয়ে থানায় যায়, তখন ওর পেছনে ছুটে ছুটে যাচ্ছে এই বিজেপির বাইক বাহিনী। আর বাইক বাহিনী গিয়ে মেয়েদের উপর অত্যাচার করার লোকের সাথে হাত মিলিয়ে কেসটা রফা দফা করে দেয়। আমরা গ্যারান্টি দিয়েছি জনগণ যদি আমাদের মত দেয়, আমরা আগের মতন মেয়েদের সুরক্ষার জন্য আমরা পুরো কাজ করব, 0 টলারেন্স মেয়েদের উপর অত্যাচারের ব্যাপারে, এইটা আমরা গ্যারান্টি দিয়েছি। সেই জন্য যখন আমরা বিকল্পর কথা ভাবি, যখন বিকল্প রাজনীতির কথা ভাবি, তখন আমার প্রিয় জনগণের, যখন আমরা দেখি জনগণের যা দুঃখ আছে, যা পীড়া আছে, তখন আমাদের মনে একটা শক্তি আছে, সেটা বিকল্প নীতি, বিকল্প বিচারধারায়। বিজেপি আজকে নিজের শক্তিকে ব্যবহার করে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষের যা চরিত্র আছে, আমাদের সংবিধানে যা অধিকার আছে, সেটা শেষ করার জন্য প্রত্যেক ইনস্টিটিউশনকে শেষ করছে। ইলেকশন কমিশন পুরো প্রেসারে আছে। আমরা কালকে একটা চিঠি দিলাম, আমরা বললাম এটা কোন নিয়ম কি একটা স্টেট ইলেকশনে গুজরাটের পুলিশ আসছে? আমরা প্রশ্ন করেছি একটা বিধানসভার ইলেকশন আসামের পুলিশ কেন আসছে? তোমরা এত ভয় পেয়ে গেছো কি নিয়ম ভেঙে, কানুন ভেঙে তুমি গুজরাট আর আসাম থেকে পুলিশ নিয়ে আসছো? যাই করো না কেন, ত্রিপুরার জনগণের একমত বিজেপির বিদায় 16 তারিখে শুরু। সেই জন্য মোদি আসবে আর বলবে, অমিত শাহ আসবে আর বলবে, চলে যাবে। ওদের সাথে একবার ওরা এলো, অনেক কথা বলার পর 4 বছরের মধ্যে বিপ্লব দেবকে ওদের সাথে যেতে হলো। কেন গেল? যদি এত ভালো কাজ করেছে, মুখ্যমন্ত্রীকে কেন পাল্টানো গেল? ভাই, তার তো জবাব দাও।
আর তুমি না দিচ্ছ, মানুষ দিচ্ছে। মুখোশ পাল্টে বিজেপির এই অমৃতকাল নয়, এই জেহের কালের নীতিকে শেষ করতে প্রথম জায়গা হবে ত্রিপুরা। আর ত্রিপুরার পর অন্ধ্রপ্রদেশের হবে। আর 2024-এ পুরো দেশের মানুষ এক হয়ে ত্রিপুরার রেকর্ড দেখে এইখান থেকে দিল্লি অবধি তোমাদের আওয়াজ যাবে। আর সেই জন্য এই এলাকায় কমরেড রাধাচরণকে খুব ভালোভাবে আপনারা চেনেন। সব সময় জনগণের সাথে, জনগণের স্বার্থে। এবার আমাদের প্রার্থী উনি হয়েছেন, নিশ্চয় আপনারা এক হয়ে বিরাট ভোট দিয়ে জয় করবেন। এই আমাদের যা রাস্তা জয়ের দিকে যাচ্ছে, সেই রাস্তাকে মজবুত করে আপনারা আগে 4 দিনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করে বিজেপির বিরুদ্ধে, বিজেপি সরকার হবে না, এই শপথ নিয়ে আমরা এগোবো। অনেক অনেক ধন্যবাদ। ইনকলাব জিন্দাবাদ, हमारी जीत जिंदाबाद।